हामबाय दिनै 25 तारिख मे 2022 बुधबार खोवाई वेस्ट डिविजन कमिटी 23 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सीनि सिटिंग एमएलए हिसाबै दिनै प्रेस मिट खालायनानै बाध्य अंखा तामनि माले लाइट थानाय 19 तारिख 5 मार्च 2022 कबीरमय देवबर्मा बमुगे खोवाईनि सनखला आमचाइनि कबीरमय देवबर्मा गुलि नांजाक बरफ बेनि जे अफार ताबुकनि एडिसि हास्ते हापांनि बरम गोनां एम सुहेल देवबर्मा साब बाइजालबारि साबजुनाल कबीरमयनो चाकरि रुनानै नै जे एकटा अपॉइंटमेंट लेटार तुई खाम रमानी परिप्रेक्षिते कबीरमयनि बिहिर कल्पना देवबर्मा जे स्टेटमेंट दिमाने आजागाव खानाका जे कबीरमय ताको कबीरमय गुलि नांमानि यागुलो प्राय 4-5 बছर थामानि यागुलो केबो बनो सुबानाय क्रय हेल्प खायनाय क्रय नि सामानि न आं बेलायके दुख नांखा तामनि माले कबीरमय बाहायके दुख ना कबीरमय बाहायके गुलि नांखा एवं बनो बाहायके चुबाजाखा एवं बनो बाहायके बिनि नखुंनो कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालायका आबुनो आं सानानि मुसुंगो कारण त्रिपुरा राज्यनि एवं भारतवर्षनि एवं हाक्तरनि विभिन्न जायगायाव ससियेल मिडियानि बिसिंतै जे कक बर कक बाय कक बुजिवै दंनाय र खानावै मानथन साइ मानथन आबुनि बागै दिनै आं प्रेस मिट खालायनानै नांखा अरो कक साताय खालायो 2017 नि सेप्टेम्बर मासनि 20 तारिखआव खोवाईनि सनखलाव पुलिस अतर्कित फाइयाखै सालसा सिगां 19 तारिखआव सनखलानि बेलफांगो जे किचा मिसा गाड़ी सबायलायमानि व्यापार नतुयाखै सनखला आमचाइनि लुकु काहाम तम नाय बर रत्न पुलिस अत्याचार तत्चारिं खालायफायका आजरानि लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंटनि आन्डारनि मानिक सरकारनि आन्डारनि पीएस नि पुलिस रक फाइयाखै जेबाबे काहाम बर रत्न बुखा तखा पाइथागो लास्ट खरक बा बरक काहाम न रमैतलांखा खरक बा बरक काहाम रमजाकनाय रमनि बिसिंग खरसा ताइक्लायो सुमेन देवबर्मा बुफानि बुमुं धनीराम देवबर्मा पलाश देवबर्मा बुफानि बुमुं प्रसन्नजित देवबर्मा बाइजालबारि त्रिवेन्दु देवबर्मा बुफानि बुमुं परजित देवबर्मा पद्मवीर जमदार कामिनी शशीन्द्र देवबर्मा दुर्बक देवबर्मा बुफानि बुमुं धनचंद्र देवबर्मा ओ 5 जना बरकनो रमलांमानि प्रतिबाद पुलिसनि प्रतिबाद बाइजाल आउटपोस्ट आम जनता गोबांमा पाब्लिक बरक कामिनी तम कसम दंनाय लुकुरो खादुमानि फरकनानि फाइलेका चिनि बरक काहाम रमजाकमानि नक फियक माकलांनाय हे सालायका आ जागाव पुलिस 144 दारा लास्ट आइन खायानो खायका हिनै माइकिं खायानो खायका हिनै 144 दारानि बुमुरिया गय गुलि खायमा बाय तम कसम दंनाय दफानो हामजाकनाय ताखौ कबीरमय देवबर्मा गुलि नांखा एवं ताखौ खासरां देवबर्मा गुलि नांखा 2 जना गुलि नांखा खासरां देवबर्मानि बुफा प्रदीप देवबर्मा बरंनि गामि मारेहादु एवं कबीरमय देवबर्मानि बुफानि बुमुं बिसामणि देवबर्मा गामि लंकापुरा कल्याण मानिकपाड़ा अमाहायके गुलि नांमानि यागुलो बरकनो पाब्लिक रक आम जनतार सरकारी भावे तो पुलिस रक बरकनो साहाय्य खालायना तो थुइसि दंग्रादि बरंस एलो पाथारि लाखा चार्ज खालाययाखै गोबांमा बरकनो बुबायका दुखु माबायका हस्पिटाल खालायबायका यागुलो कबीरमय सं गुलि नांनायनो केबो तैनाय गैयो खरकनै खरकथाम बरक कबीरमय संनो गुलि नांजाक बरकनो बामैतलांगै डन बस्को इंग्लिश मीडियम बाइजालबारि गतलांगै आरनि हइते आरनि गाड़ी बाय डन बस्कोनि फारानि गाड़ी बाय बाइजालबारि आमपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गतलांगै आजागानि रिपन देवबर्मा तारपरे खाय आजागाव तपन देवबर्मा मृणाल देवबर्मानि सहयोगिता बाय रां सुबाचु खलायलायै बरकनो आगरतला जिबि हस्पिटाल हरनि बिसिङाव पाथरखा एवं लगे खबर मानमानि लगे टाइम दिन रतनपुरनि हरिपद देवबर्मा सुकान्त देवबर्मा सह कबीरमय संनि नखुंगो फाइलेका कल्याण मानिकनि रबर बागानाव फायै जानि जे मान्थलि 50 टाका 200 टाका 500 टाका रां लायै जिबि हस्पिटालाव कबीरमय बाय खासरांनि उपयुक्त चिकित्सा अंथन दाखि बरकनो हामै बाजाथन हिनै वानसुलायै तम कसम दंनाय गोबांमा बरक रां लायफायका एवं मगलाम कामिनी 10323 नि ग्रेजुएट टीचर राजेश देवबर्मानि नेतृत्वे बेलायके हेल्प खालायका तै कबीरमयनि बिहित नतलांगैया गय बाइजालबारि आउटपोस्ट नेक्स्ट 21 तारिख 9 मास घटनानि परेर दिन फुंग आजागाव आजरानि
khwaini SDM Prasanna de Phayakoi Rangruyakoi Kabirmoy ni Goli Nangnai ni Nukungo Rangrude nei Rangruyakoi Chubalai Manroktomo ebong Sonkholani Samir de Borma 144 already 144 jari thangka Sonkhola road lama tok thupungui tongkha kebo thangraglia kirima singsa akarungui tongmani joraobo dokhano Nangjaknai sei যে সমীর দেববর্মা সনখোলাও খরকসা গাড়ি চালুই দংজাবো বিনি গাড়ি বাই কবিরময়নি গার্জেন জিবি হসপিটালত লাংনা বাগে 21 তারিখনি ফুঙ্গ কল্যাণ মানিকো ফাইজাক आंनि सौ बारो तंजा अमहायके से कबिरमयनि बोमा ते कबिरमयनि बग्रानो पाठनानि व्यवस्था खाइलाइका आबोनि यागुलो कबिरमयनि बोमा संसकनानि लेइ तंमानि जोराबो टिएनइनि कन्दर्प देबबर्मा हिनि बरमगना कन्दर्प देबबर्मानि बिसिंथै জিবি হসপিটালত কবিরময়নি গার্জেন উঙ্গই সয়দিয়াকই কবিরময়নি 21 তারিখ প্রায় আনুমানিক 12:30 থেকে 1টা জরাবো কবিরময়নি চিকিৎসা শুরু হবো অর্থাৎ 21 তারিখনি 20 তারিখনি হর বলিনা মানে 21 তারিখনি 12টাও চিকিৎসা মিয়াকো বেলাইকে থৈ থাংজা বেলাই ওয়ানামা চিকিৎসা হই থাংজা অমহাই খাই তেরক তেরক কবিরময়নি জিবি হসপিটাল যে মানতেই নাইলাইকা সরকার তঙ্গ লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বামফ্রন্ট সরকার বাইদে বাই आबोनि यागुलो कबिरमयनो उन्नत चिकित्सा खाइना बागै जों शिलंग पाठकलाइका विभिन्न सोसाइटी विभिन्न गामिनि बर'राव केबो माइरं पाइ बिनि नकुंबो चालुका केबो बुसाननि बुसला खरकसा तंग बुसलानि बागै पेन काउन्सिल पाइरुका अमहाय खलै गोबांमा बरफ आं निजि सौबो आनि बफायं निजि सौबो आनि पार्टीनि गोबांमा कर्मकर्ता रां पैसा सुबावै शिलंग बनो नायथाने बन डाक्टरनि उपयुक्त उन्नत चिकित्सा खाइनानि रहर थाने जों बनो चुबालाइका एवं সেই खासरांगबो चुबालाइका अमहाय खलै चुबामानि यागुलो जेप्रो 18 कताल सरकार फाइसो पैका बीजेपी आईपीएफ ती हास्ते हापां खाका स्टेट गवर्नमेंट उमनि यागुलो आं एज ए ब्लक चेयरमैन हिसाबे 95,000 नि स्कीम एग्री डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং एआरडीडी डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং রুখা রইয়াকই সাহায্য খাইকা আবনি ইয়াগুলো কবিরময়নি তুকুনানি মুসুনানি ইয়াকং হামিয়া হাকসাল থাংমায়া হিনে पंचायतनि बिसिंथि खालाय चिनि साइटक माबाय ब्लकनि बिसिंथि खालाय अर्डिनारि हैंड पाम्प ओएसपी बनो सुंरुखा अमहाय खालाय ट्रक सुं बनो एमन खालाय चिनि बीजेपी आईपीएफ ती सरकार तमनि बागै चिनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে सार मेबर कुमार जमातियानि नेतृत्वे 50,000 केस एवं टीएनई नि तरफ থেকে হাজার রাং রোজাকা এবং এমএলএ বিশ্বকিতু দেববর্মা বরমগনা এমএলএ বিশ্বকিতু দেববর্মাनि बिसिंथै 40,000 केस रखा अमहाय खालाय गोबांमा बर'राव केबो 500 केबो 2000 केबो 5000 केबो 2000 अमहाय खालाय अगणित बर'राव साहाय्य खालायका आबुनि यागुलो पोस्ट रांगो 19 तारिखो जे स्टेटमेंट लिखा बेलायके दुखु नां शुधु आबो सिमिया अमहाय के 2019 कबिरमयनो जों निउ दिल्ली वो भारतबर्षनि नामी दामी हस्पिटाल जतनि गाहाम हस्पिटाल निउ दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल बनो उन्नत चिकित्सा खालायनानि बागै जों पार्टी आईपीएफ ति तलांलायका जनरल पार्टी आईपीएफ ति त्रिपुरा स्टेटनि वानसुक मुंबाई तेइसिनि रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र क्वाय वेस्ट डिविजन कमिटिनि कय मुंबाई सेंट्रल कमिटी पार्टी आईपीएफ ति गसै बनो दिल्ली वो तलांगि एम्स हस्पिटाल बनो चिकित्सा खालायलिका एमनकि निउ दिल्ली त्रिपुरा भवननि कुटिलम चाणक्यपुरी त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोर नि आं निजिसो बिनि याकंक्रमै बिनि याकंनि महिला रत्न रिक साब बाय हुया गय मंत्री सार मेबर कुमार जमातियानि बिहित बाय गीता जों खरक नैखाय याकंक्रमै मजा कारिबै जुता कारिबै बनो সেই त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोर नि हयते तलाव बनो तिक्राय तुहै रिजार्व गाड़ी व बनो जों बजागाव हरितम जों बनो निउ दिल्ली प्लेटफर्म रेल स्टेशन पाठकै रहरमानि रक्तम अमहाय एकजन मंत्रीनि बिहि बिनि याकंग्रमै आकoi बक्साय रहर आबो सांघातिक ब्यापार पिया बाउस्कानि स्टेटमेंट अनुगै बेलायके दुखु नाङो आबो सिमिया अरब अकक साताइतम कोनो सरकारी कर्मसंस्थान नंगियासा कबिरमयनि एवं खास रांनि कबिरमयनि विशेष करे कबिरमय जखम कुकमान बागै कबिरमयनि कोनो একটা কর্মসংস্থান ইন্ডিয়া সাকজোড়া চিনি ল্যান্ড রেভিনিউ তে চিনি ফিশারি মিনিস্টার আজরাও সার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে
বনো সাড়ে ইঞ্চি দেববর্মা পার মান্থ 5,000 খাই কবিরময়নি ফ্যামিলি ন সাহায্য খাইনানি বাগে প্রতি মাস কবিরময়নি কর্মসংস্থান নঙ্গিয়া সাকজরা মাস ব্রুম ব্রুম 5,000 খাই রহল आरो बिसिनो कबिरमयनि बिहि कल्पना देबबर्मा निजिस खोवाई वेस्ट डिविजन कमिटिनि प्रेस आबुनि बागै जों मने खालायगा ना बर' पोस्ट गांगो नय 19 तारिखनि जे मीडियाओ जेबाबे के चुबालिया आईपीएफटी किछु चुबालिया एकमात्र महाराजानि नेतृत्वे सिनि इएमनि खायरक महाराजानि खायरक माबाय इएमनि चुबा माबाय जे कबिरमयनो एकमात्र একটা কর্মসংস্থান খাই রেখা হিমান্য आं ताहु जानि একটা माने वातै ग्रिय फेरांको गई कक तापानो आवाई खाइमा हाइमा तंजाखा आबुनि बागै आं वानसका ना आमति खलाई तंगै उंगिया ठीक আছে कबिरमयनि मुंगै जदि बरक बाइजालबारि साबजुनालो ताबु अपॉइंटमेंट लेटार दिउगा खाय बिहिकनि मुंगो फानो बिहिकनो फानो जों बाइजालबारिबो तनि सिनाय हिनियाखै अलरेडी जों बाइजालबारिनि डॉक्टर अतिथि देबबर्मा एवं रोगी कल्याण समितिनि मेम्बर बाय कक सालायाखै ताबु बाइजालबारि प्राइमारी हेल्थ सेंटर कबिरमयनकै एससीए स्वीपिंग एंड क्लिनिंग असिस्टेंट कबिरमयनि मुंनो तंदिया बिनि परिवर्ते बिहि श्रीमती कल्पना देबबर्मानो रिनाय हिनि रेजुलेशन सुयाखै उसगांग आंनि जिसो सय हरु नायदि मीडियानि बिसिंथै त्रिपुरा हास्टेनि जत नाय तंनाय लुकुरो नुगै मानानो अब ताकालिया अब गुबै अब कारेक्ट अब लीगल क आबुनि बागै सानामो संबो तिनि बायदंगै नांगिया हिफानो नांसुकमानि बागै तिनि प्रेस मीट खालायै त्रिपुरा राज्यनि बर' रकनि थाने जत लोकरकनि थाने कबिरमयनो खायरक लाइमानि ताको कबिरमयनो चुबा लाइमानि आबुनो जे मानसा किसिसा शर्ट खालायै मन्थु खालायै सानानि मुसुंबो आबुनि बागै कबिरमय ताबुक सुजरा हामै तम थाने ताबुक सुजरा जे बिनि फिजिकल फिटनेस सम्पूर्ण একটা সুস্থ অঙ্গিমানিয়া ফানো যে সুজরা বতাবু বাঁচাই তম থানে তাকো রাজেশ দেববর্মা মগলাঙ্কানি বুংনো খরচাই তম মানিয়া এবং সেই সমীর দেববর্মা বিনি গার্জেন ন পরের দিন 21 তারিখ জিবিও যে ত্লাঙ্গি থাংনাই গাড়ি ড্রাইভার গাড়ি মালিক বনো খরচাই তম মানিয়া এবং এলাকানি বড় রত্ন ও জায়গাও এমন ভাবে বন চুবাখা মাইরুম বনরুখা বিনি বুসলানো পেন পাই রেখা অবরগ্ন খরচাই থাংমায়া এবং অবসিমিয়া बाइजालबारि সেই हस्पिटाल कबिरमयनि बिहिकनो जों क्वार्टारनि व्यवस्था खालाय रखा बोस्लानो डन बस्को परिनानि कल्याण मानि लंकापुरानि हयते फाइनानि किचा डिस्टेंस हाकसालुन तमनि बागै बनो बाइजालबारिनि हयते क्वार्टारनि व्यवस्था खालायाखै क्वार्टारनि हयते डन बस्को तुनि तारपरेबो जदि अमहाय कक साइतमखाय आबो उपरवाला सिनसे साइमाननाय आबो पाइथाकनि जरावो जेफोर बरफ मनुष्यर हिसाब मारिनाय कबुई कायतरनि थाने ईश्वरनि थाने आप्रोचे आबोते साइमानसिने ताबुक आम सामा बायसिमिनो दिलीप खाइनानि कबिया आम जनता एरियानि बररंनि थाने पारानि बररंनि थाने बरफनो आबुनि साखि मुइदंने नट ओनलि आई एम साइसुं आम साइसुं या आबुनि साखि सारा खोवाई डिविजननि बरफ एवं पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटिनि बरफ पर्यन्त बिनि बेपारनो कम बेस जतनो साइमानो असुकनो हामबाय जतनो खुलुमबाय हामबाय तिनि 25 तारिख में 2022 बुधवार खोवाई वेस्ट डिविजन कमिटी 23 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सीनि सिटिंग एमएलए हिसाबै तिनि प्रेस मीट खालायनानै बाध्य अंखा तामनि हिमालय लाइट थानाय 19 तारिख 5 मार्च 2022 कबिरमय देबबर्मा बमुंगे खोवाईनि सनखला आमजायनि कबिरमय देबबर्मा गुलि नांजाक बरफ बिनि जे अपाद ताबुकनि एडिसि हास्ते हापांनि बरम गोनां इएम सुहेल देबबर्मा साब बाइजालबारि साबजुनाल कबिरमयनो चाकरि दुनानै नै जे একটা अपॉइंटमेंट लेटार तुई खामरमानि परिप्रेक्षिते कबिरमयनि बिहि कल्पना देबबर्मा जे स्टेटमेंट दिमाने आजागाव खानाका जे कबिरमय ताको कबिरमय गुलि नांमानि यागुलो प्राय 5 बছर खामानि यागुलो केबो बनो सुबानाय ग्रै हेल्प खायनाय ग्रै नि सामानि न आं बेलायके दुख नांखा तामनि हिमालय कबिरमय बाहायके दुख ना कबिरमय बाहायके गुलि नांखा एवं बनो बाहायके चुबाजाखा एवं बनो बाहायके बिनि नखुंनो कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालायका आबुनो आं सानानि मुसुंगो कारण त्रिपुरा राज्यनि एवं भारतवर्षनि एवं हाक्तरनि विभिन्न जायगायाव सोशल मीडियानि बिसिंथै जे कक बड़ कक बाय
kok bujiwi tongnai rok khanawi manthon sai manthon aboni bage tini ang press meet khlainani nangkha oro kok satai khlaio 2017 ni September mas ni 20 tarik khwai ni sonkholao police অতর্কিত ভাইয়া কই সালসা সেকাং 19 তারিখ সনখলানি বেল ফাঙ্গ যে কিচা মিছা গাড়ি সবাই লাইমানি ব্যাপার নতুইয়া কই সনখলা আমচাইনি লোকু কাহাম তং নাই বড় রত্ন পুলিশ অত্যাচার তৎচারিং ফ্লাই ফাইকা আজরানি লেফ্রন গভর্নমেন্টনি আন্ডারনি মানিক সরকারনি আন্ডারনি পিএস নি পুলিশ রক ভাইয়া কই যেভাবে কাহাম বড় রত্ন বুখা তখা পাইথাগো লাস্ট খরক বা বড় কাহাম নরমইতলাংখা খরক বা বড় কাহাম রমজাকনাই রমনি বিসিঙ্গ খরচা তাইক্লাইও সুমেন দেববর্মা বুফানি বুমুং ধনিরাম দেববর্মা পলাশ দেববর্মা বুফানি বুমুং প্রসঞ্জিৎ দেববর্মা বাইজালবাড়ি প্রিবেন্দু দেববর্মা বুফানি বুমুং পরজিৎ দেববর্মা পদ্মবীর জমদার কামিনী শশীন্দ্র দেববর্মা দুর্বক দেববর্মা বুফানি বুমুং ধনচন্দ্র দেববর্মা ও 5 জনা বরকন রমলাংমানি প্রতিবাদ পুলিশনি প্রতিবাদ বাইজাল আউটপোস্ট আম জনতা কবাংমা পাবলিক বড় কামিনী তং কসম তংনাই লুকুরো খা দুমানি ফরকনানি ফাইলাইকা চিনি বড় কাহাম রমজাকমানি নক ফিয়কমা ক্লাংনাই হে সালাইকা আ জাগাও পুলিশ 144 দ্বারা লাস্ট আইন খাইয়ানো খাইকা হে মাইকিং খাইয়ানো খাইকা হে 144 দ্বারা নি বমু রিয়া কই গুলি খাইমা বাই tong kosong tongnai do phano hamjaknai takho Kabirmoy Deborma Goli nangkha ebong takho Khasrang Deborma Goli nangkha duijona Goli nangkha Khasrang Deborma ni bupa Pradip Deborma boroni kami mare hadu ebong Kabirmoy Deborma ni bupa ni bumong Bishamoni Deborma kami Longkapura Kollan Manik Para omhaike Goli nangmani yagulo borokno public rok am jonota rok সরকারি ভাবে তো পুলিশ রক বরকনো সাহায্য খাইনা তো থুইছি তংরাদি বরংস এলো পাথারি লাখা চাষ খাই আকই কবাংমা বরকনো বুবাইকা দুঃখমা বাইকা হসপিটাল ক্লাইদেকা ইয়াগুলো Kabirmoy সং গুলি নাংনাইনো কেবো তৈ নাই করিও খরকনে খরকটাম বরক Kabirmoy সং গুলি নাংজাক বরকনো বামৈ লাঙ্গৈ ডন বস্কো ইংলিশ মিডিয়াম বাইজালবাড়ি লাঙ্গৈ আরনি হইতে আরনি গাড়ি বাই ডন বস্কোনি ভাড়ানি গাড়ি বাই বাইজালবাড়ি আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বদলাঙ্গে আজাগানি রিপন দেববর্মা তারপরে খাই আজাগাও তপন দেববর্মা মৃণাল দেববর্মানি সহযোগিতা বাই রাং চুবাচু খলাইলাই এই বরকনো আগরতলা জিবি হসপিটাল হরনি বিসিঙ্গ পাথর এবং লগে খবর মানমানি লগে টাইম দিন রতনপুরনি হরিপদ দেববর্মা সুকান্ত দেববর্মা সহ Kabirmoy সঙ্গে নুকুঙ্গ ফাইলেকা কল্যাণ মানিক নি রবর বাগানো ফাই জানি যে মান্থলি 50 টাকা 200 টাকা 500 টাকা রাং লাই জিবি হসপিটাল Kabirmoy বাই খাস রাংনি উপযুক্ত চিকিৎসা অংঠন ডাক্তি বরকনো হামাই বাজাতন হিनै ওয়ানসুক লাই তং কসম তং নাই কবাংমা বড় রক রাং লাই পাইকা এবং মগলাম কামিনী 10323 নি গ্রাজুয়েট টিচার রাজেশ দেববর্মানি নেতৃত্বে বেলাইকে হেল্প খাইকা তৈ Kabirmoy ni বিহিতনত লাংলিয়া কই বাইজালবাড়ি আউটপোস্ট নেক্সট 21 তারিখ 9 মাস ঘটনানি পরের দিন ফুঙ্গ আজাগো আজরানি খোয়াইনি এসডিএম প্রসন্ন দে ফাইয়া কই রাং রুইয়া কই Kabirmoy ni গুলি নাংনাই নি নুকুঙ্গ রাং রুদি नै রাং রুইয়া কই চুবালাইমানি রক্তম এবং সনখলানি সমীর দেববর্মা 144 already 144 জারি থাকা সনখলা রোড লামা তক থুফুংই তংখা কেবো থাংরাগলিয়া কিরিমা সিংসা আকারুংই তংমানি জরাওবো